Dobar dan dragi gledalci, dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu Moto Dnevnik. Danas imamo zaista nešto specijalno, u pitanju je Triumph Tiger 800 i samog naslova ovog klipa. 115 konjskih snaga, redno postavljena 3 cilindra koja proizvode taj neki specifičan i lep zvuk koji bih rekao da je po mom ukusu malo bolji u odnosu na recimo neki Parallel Twin. 84 Nm obrtnog momenta pri 8500 obrtaja, to bi trebalo da da dosta zabave u vožnji, ali vidjet ćemo još kako to izgleda. Ekran je kombinacija LCD i TFT ekrana i imate više opcija tu da menjate, počevši od datuma, osvjetljenja, također pritisak u gumama, što mislim da je jako bitna stvar. Ono što od opcija što sam video da kad uđete u main menu je zanimljivo da možete da konfigurišete modove vožnje, inače motor dolazi u 3 moda vožnje, Rain, Road, Sport. I naravno dolazi sa kontrolom trakcije koja je prilagođena svakom režimu vožnje. Dodatno ono što je zanimljivo što sam istražio, pošto je motor već 2 dana kod mene, je da možete potpuno ugasiti traction control, što je super, onda motor postane ultra zabavan. Ako ste malo da kažemo sportski orijentisan vozač koji voli možda da motor diže i na zadnji itd. Triumph Tiger Sport to opravdava i omogućava vam to time što ćete ugasiti traction control, a inače u svim ostalim režimima vožnje ili načinima vožnje ne bih to preporučio da radite, zato što može lako da vam se desi vam prokliza zadnji točak. Šta ne može da se ugasi je ABS, koliko sam video, i on u svim režimima vožnje radi isto. U odnosu na Tiger Sport 660 dobije malo bolju zaštitu u vidu ovih wind deflektora. To ćemo da testiramo posle na autoputu pa ćemo da vidimo da li je šta bolje. Sistem podizanja vizira je ostao isti. Vidjet ćemo u vožnji koliko je lak, ali prilično ovako u mestu se jednostavno lako diže na gore i onda imate malo bolju zaštitu od vetra. Za mene, za moju visinu, 181 je bila više nego dovoljna, ali mislim da je za možda više vozače i dalje ćete imati taj neki, da kažem, vetar malo u kacigi. Kočnice, 2 diska naprijed, kočni aparat radijalno postavljen, 2 diska 310 mm i kočni aparat je njihov Triumph napravljen, znači nije Nissin, nije Brembo, tako da to je zanimljivo. Vidjet ćemo kako se to ponaša u vožnji. Ono što mi se sviđa što kočnice dolaze bukvalno do gore sa ovim, da kažem, pletenim čeličnim crevima, što znači da će kočenje da vam bude na bilo kojoj temperaturi isto. Neće biti kao da su gumena creva pa će nekada popustiti itd. Pozadi je dvoklipni kočeni aparat i mislim da je 240 mm disk. Testirat ćemo sve to u vožnji da vidimo kako to izgleda. Rezervoar 18,6 litara i autonomije, kako kaže Triumph, 4,7 litara na 100 pređenih kilometara. U praksi, koliko sam ja sad vozio, mada ja sam ga malo više istiskao i testirao, negdje je bilo oko 5,1 litara potrošnja, ali opet to je super, obzirom da rezervoar nije mali, što znači možete pređi nekih 350 km, da kažem, u vožnji. Vešanje, 150 mm hoda napred i nazad, što je malo više recimo u odnosu na Tracer. To mi je bilo zanimljivo, obzirom da sam skoro vozio onaj Tracer 9 GT Plus na premijeri pa sam testirao da vidim šta je, kako je, tako da upoređivat ću dosta taj model sa ovim, zato što su im to jedini konkurenti. Jedina 2 konkurenta ovom motoru su BMW F900 XR i Yamaha Tracer 9. Još da vam prikažem kako ja sedim na motoru, pa da idemo se vozimo. 835 mm je visina sedenja, ja sam 181 i 115 kg. Malo su mi pete podignute, vešanje je malo opuštenije podešeno, tako da ja bez problema sedim na motoru. Položaj sedenja je prilično opušten, bukvalno su ti ruke ovako opuštene tokom vožnje. Čak bih i rekao da je malo korman bliže ka meni u odnosu, ne znam, i na moj XSR i na neke druge motore, ali to može da se reši možda nekim podizačima. Ja sam se prilično brzo navikao i to je sve super. Čisto vidite kakav mi je položaj nogu, sklonim bočni štender, znači nije po 90, ali prilično opušten, da kažem, položaj sedenja. Zaboravio sam da kažem, elektronski gas ima, to je mislim ride by wire sad na sve ove motore koji imaju modovi vožnje, to je standardno. Naprijed sam zaboravio da pomenem, klasični i nazad su 17 točkovi 120-180 i dolazi sa fantastičnim Michelin Road 5 gumama, koje i za sada, imao sam i na prošlom motoru, ponašaju se stvarno fenomenalno, ulivaju su mu pouzdanje i mislim da su odlični. E pa ljudi, idemo da se vozimo. Prvi utisak, da vidimo neutral, menjač, uspjeli smo da nađemo. Meni jednostavan, na dole scrolluješ, imaš opcije, znači da vidiš temperaturu, datum, koliko si prešao,
ovdje da podržavaš osvjetljenje komandne table, levo desno, ovdje da vidiš malo lepše stepene prenosa, jačinu muzike, navigacija, Triumph, Intercom, sve možete da konfigurišete. Kad uđete u main menu imate da konfigurišete modove vožnje, da ugasite traction control, da ugasite da li će migavci se gase i pale automatski nakon nekog vremena kad vam je servis zakazan, itd. Tako da to bi bilo to. S lijeve strane sirena, ovdje imate dugme za modove vožnje, kad kliknete Sport, Rain, Road, recimo u Sport kliknete Yes ili da krenemo u Road, pošto ćemo vozimo po gradu, odaberete i on ti vidiš prebaci mapu, ABS i sve na Road. I za dugmići malo na čudno su mjesto da aktivirate automatsko paljenje, gašenje svjetala i tempomat. Tempomat mi na čudno mjesto, to ćemo testiramo na autoput. I nema opciju za blicanje, već samo da gasi i pali svetla. Sa desne strane je kontrola za elektronsko paljenje motora i kontrola za sva 4 migavca. Kočnice, za sad ok osjećaj, ride by wire, kvačilo, menjač u prvu, a idemo se voziti. Ovdje po tunel malo da ga stisnemo. Aj, kako ovo lepo ubrzava. Ove gume su mi super, brate. Nekako u startu mi ulivaju poverenje. Road mode ima malo bolji ovaj traction control, to jest malo jače podešeno, tako da to mi se sviđa. Znači, iako ste ovako malo iskrenuti i date gas, neće da vas baci. I ono što je super, do nekih 5000 obrtaja osjetite vi ubrzanje, ok, ali nije sad nešto da kažemo ludački, već je malo kontrolisano. Tek od 5000 obrtaja kreće da se ponaša baš luda. Korman, prvi osjećaj da mi je prilično blizu, to mi je čudno. I osjećam da motor malo greje, mada danas je prilično toplo. Kočnice. Ok. Kočnice su ok, ubrzanje ok. Ovo je u road modu. Quick shifter radi odlično. Sam sad primijetio. Znači, bukvalno bilo koji stepen prenosa na bilo kojim obrtajima mi deluje da radi super. Motor ti daje samo ubrzanje da ga voziš kako god i da pratiš zalazak sunca lepo. Vetar za sad ne bije od vrata pa na gore. Da vidimo, nije teško ništa, digneš vizir. Sad pri brzini, eto, blizu 100 km, osjećam da me vetar sad bije u vrh kacige. Imajte u vidu da sam ja 181. Ono što mogu da kažem isto da je prilično dobar motor. Spustit ću vizir, treba mi što više vetra. Idemo da zaobiđemo ove momke ovdje. Danas ovaj Mercedes ne udari, neće. Migavci, sviđa mi se kako je ovo rešeno, ali mi se ne sviđa što nema ono da cakne. Osjetiš kad ga ugasiš, ali kad ga upalim, neće, mislim ne cakne i onda mi moram da pogledam malo kratko u ekran, da vidim šta se desilo, da li sam ga upalio ili nisam. Ekran mi sviđa što je pregledan u svim uslovima, iako sam čitao dosta kritika da ljudi nisu baš oduševljeni kakav je ekran itd. Meni je ok. Sad ćemo probati ubrzanje pa ćemo gore da testiramo i tempomat. Znači sad iz prve sa nekih 50 stiskamo gas. Quick shifter na dole. Odličan. Ajde probamo da setujemo tempomat. Evo, setovali smo ga na neki 105. Ovdje neću baš u krivinu toliko, da rizikujem. Vešanje, zadnji amortizer bi mogao još malo zategnem. Dobro je što možda ga našteluješ u više nivoa, ali tempomat se prilično, evo ga ovdje na ovo dugme, znači nije prvo nego drugo, to malo treba da se uhodaš, a kad naučiš onda je ok. I ono što sam ja za sad video, da nema opciju da povećavaš gas, kad stisneš gas on ga prekine, samo da vidimo da li će da ga vrati. Da, on ga vraća na 100, to je cool. Kad stisnem opet tempomat dugme, ne gasi ga,
kad promijenim stepet prenosa, on deaktivira tempomat. Ok, to je cool. Sviđa mi se, motor ti daje, brate, baš samopouzdanje da ga voziš, vozač autobusa ti ne daje samopouzdanje. Ima snage. U sport mod bi ga ja vozio stalno, brate. Sport mod mi je ultra zabavan. Migavac, odvrneš gas. Uf, koliko dobro neutrališe ove rupe. Ovo dvešanje, ponavljam, je neki 150 mm i čini mi se da je idealno napravljen za ove beogradske, brate, džombe. Quick shifter, evo sad pazite na 3000 obrtaja, u manju, bez neke tenzije, bez nekog seckanja, bez nekog dodavanja gasa između. I evo sad ćemo to onda testiramo kad stižete negdje gdje treba se provlačite. Motor je visok, pregledan i baš lagan za provlačenje. To mi se sviđa baš. To mi se sviđa. Samo ovdje da se izvučemo. Ovdje ima i rupa. Tu ima i murija. Kako dobro radi ovaj quick shift. Kočnice, dobro, nije još semafor na crveno, neko ćemo testiramo kočnicu. Za sad mi je, brate, motor koji bi vozio svaki dan, a udoban je i za svaki dan i da ga voziš na neke ture, brate, i da ideš. Tako da moramo ga snimiti negdje po nekim krivinama, ovako. Deluje da pliva, evo da testiramo kočnicu s 50. U mesto. Odlično. Odlično. Mislio sam da neće biti toliko dobre kočnice, obzirom da nemaju gore ovaj master cilindar, ali sam se razuverio. Jedino šta bi možda voleo da može preload da se podesi na prednje viljučke, zato što deluje da su malo mekše podešene, eventualno ako hoćete da vozite brže malo, to bi vam značilo. Šta mi je isto cool, šta sam juče malo testirao je, što možeš bez problema da ustaneš na motor i da se voziš ka Age. Kada voziš adventure motor. Sad ćemo da odemo gore u kaldrmu, samo da vidimo da me neko ne... Da vidimo kakva je kaldrma udobna. Koliko je udobna, odlično. Brate, ne osjećaš, kad ustaneš kao da sam na teneri. A kad sedneš... A i kad sedneš je udoban, brate, prilično. Sviđa mi se udobnost, a opet si na neki, da kažem, sportski neki način motor. To mi je cool baš. Rear Tribe, ovo mi se isto sviđa. Juče mi se isto upalio ovaj senzor za zadnju gumu. I ja sam otišao da proverim, mislio sam da se pregrijala, ali ona je bila izduvala malo, bila je 2,3, a treba da je 2.5-2.8 po Triumph specifikaciji, tako da poslije ću da odem da proverim da li se zagrijala ili se izduvala mala guma. Kad krećete također ima motor neki clutch assist koji vam daje malo gasa, da kažemo, da biste mogli lakše da krenete. Kako lep zalazak sunca. Fantazija. Zarivali u četvrtu. I u četvrtu, znači u bilo kojem stepenu prenosa imate snage dovoljno. Stabilan je. Nisam ga testirao sad po nekoj većoj brzini, ali ovako evo kad ga pustiš, motor evo upija ove rupe i sve bez problema. Baš se lepo vozi. I neutraluše sve rupe, evo sad vode kočenje, quick shifter, druga ga smanjiš, fantazija. Da, što sam teo da vam pokažem, samo ovdje da vidimo da stanemo. Znači, kad uđete u menu, kad uđete u bike setup, možete ugasiti traction control. I onda će da vam svijetli lampice da ste ugasili traction control. Samo da prođe ovaj auto, pa ću vam pokažem šta je tu zabava. Čisto da znate za vas koji ste sport, ludaci, entuzijasti. Znači, onda idete u prvu, recimo, odvrnete gas, motor se diže na zadnju. Čak i u drugu se diže na zadnji, ali pošto ja nisam neki vozač, nećemo to da testiramo, da se igramo, već ćemo da vratimo traction control, zato što nerealnu snagu ima.
nekako dobiješ malo brži taj boost što se tiče ubrzavanja. Ok, malo se skrene tu. I ovaj zvuk, ima brate neki zvuk kao da ima otvoren filter za vazduh, kad stisneš gas. Ne čuje se nešto toliko na uspuh, ali unutra, da, intake. Fantazija. E pa ljudi, da testiramo motor autoput. Iskreno, snage je više nego dovoljno. Stabilnost je super. Daje mi motor samopouzdanja, lagano ga vozim ovako i blago nagibu pri većoj brzini. Vetar, kad je spušten vizir, ide ti negde bar za moju visinu od samog vizira pa na gore. Tako da sad ćemo da testiramo i koliko ima snage da pretiče. Ali iskreno, baš se lepo vozi. Sviđa mi se, nekako mi daje samopouzdanje da ga vozim bez problema ovako brže. Testirat ćemo sad, evo, na 110 ćemo da setujemo tempomat, rekli smo drugo dugme, jednog da setuješ. Ajde da ga stavimo bar na 110. I onda setuješ brzinu i tempomat radim bez problema. Onda ti možeš da podigneš malo vizir. A tempomat i dalje radi. Ideš stabilno 110, obaraš motor u krivinu. Motor ponaša se fenomenalno. Onda stisnemo kočnicu i idemo mi da ubrzamo još da vidimo kakav je zaštitni vetar sa podignutim vizirom. Sad osjećam bukvalno gore vrh kacige. Ako malo se spustim ne osjećam vetar, bukvalno malo. Ali ako se ispravim, onda mi dolazi negde vetar u vrh kacige. Ono što mi je super, što vibracije uopšte ne osjećam. I na 3000, na 4, na 5000 obrtaja nema uopšte vibracija. I pri većoj brzini malo ima kao neki wobbling zato što postaviš previše lak i onda moraš možda malo se spustiš. Ja bih ga iskreno, ako hoću da ga nešto stiskam ludo, vozio sa spuštenim vizirom. Ovako, ako hoću da kruziram, onda okej. Onda mogu stavim brzinu na tipa 110, 120 i da stavim tempomat i to je to. Ali baš je pravljen za sportske ture. Realno, šta će ti jače od ovoga, brate? Evo, ja ga ni u 600 nisam prešao, i u 600 ima snage da ubrzava koliko hoće. Preko 170, osjeća se malo više vetar u kacigi. A ovaj motor možda ide preko 200, ne pitajte me kako znam. I dalje smo u sport modu vožnje, on mi je nekako najzanimljiviji. Samo da vidimo da li možemo recimo u toku vožnje da promenimo mod. Close throttle, možeš, promeniš, smanjiš gas i onda promeniš i sad si u road režimu vožnje. ABS na road, mapa road i traction control na road. Inače, ono što sam primijetio, čini mi se, morat ću još jednom da proverim, kad promeniš podešavanje na mod ove vožnje, nakon restartovanja motora, to jest gašenja i paljenja, on ponovo vrati na fabrički, zato što znam da sam, čini mi se, za sport mod podešavao ABS, da bude za sport. A on je, kako se zove, ga vratio posle kako je bilo. Pričao sam, položaj sidenja je udoban, komforan, nogice je opušteno, ono što mi se sviđa, što ti isto nekako zadnja kočnica, baš mnogo lako, mislim imaš pristup da je stisneš, imaš dobar osjećaj prilikom kočenja, to mi se sviđa. Prednje kočnice, isto sam rekao da su dobre, mislio sam da će budu slabije, ali odlične su. Zvuk je isto odličan. Iako se, ja mislim, izduv ne čuje nešto toliko, ali imaš taj neki zvuk mašine koji je baš brutalan, tako da iskreno mislim da Krapović sad sarađuje sa Triumfom i da neka Krapović linija bi mu legla fenomenalno.
Onda neki haos, ovaj se fiću, hoće da mu udari i neće. Menjaju se trake, nema žmigavaca, nema ništa. Dvore izgleda blokirano. Ući ćemo se nekako, idemo tamo ka Avali. Da pomerim, vidim da li ću uspjeti da nađem koliko je prosječna potrošnja bila. Za ovih 2-3 dana da li se pomerilo šta? 5,5 litara. Dobro, ja sam ga do duše dosta stiskao. Ali ako ga voziš normalno, bez nekog ludiranja, stiskanja, mislim da može da ti bude potrošnja negdje oko 5 litara, što je, ja mislim, ok za ovu kubikažu. Što tiče ovih komandi, dugmića i svega, sve mi deluje kvalitetno, to mi se sviđa. Ono što sam, ja mislim, rekao već jednom, ovaj sistem za migavce mi je cool, ali u principu kad ga uključim moram da gledam. Kad ga isključim mogu na dodir bez da ne gledam, da imam osjećaj da sam ga isključio. A također ima i opcije da se oni sami ugase, što je cool, što mi se isto sviđa. Mislim da je nešto slično poput Yamahe nakon pređenih 150 metara ili određenog broja sekundi. Ono, najveći highlight za sad mi je koliko je motor udoban, brat. Evo, ja sam se sad igrao malo čak i sa preloadom, zato što je od 24 koliko je moguće da scrolluješ ovaj zadnji amortizer stupnja levo desno bio naštelovan samo na 3 ka tvrđem i iz da kažem interesovanja prvo sam ga bio setovao na najtvrđe i motor je bio i tad udoban, što mi je bilo super. Bukvalno, znači, jeste da osjetiš malo bolje rupe na zadnjem amortizera, ali prednje su podešene meko i onda ne osjetiš toliko te rupe i to što god. Mislim, kad ga podesiš tvrđi, onda kad prelaziš ovako preko ležećiš, osjetiš ono da se brže nekako vrati, da kažem, amortizer. Tako da, s tim bi se još igrao, mislim da je moj motor, ali sad sam ga naštelovao na nekih možda 6-7 stupnjeva u desno u odnosu na mekši setup, čisto da mi bude malo prema mojoj težini, obzirom da ja mislim po defaultu je on negdje podešen za vozače do nekih 70-80 kg, a ja sam naravno teži. Još jednom ponavljam za ove sve beogradske rupice, katakombice, džombice, odličan je snage za proticanje. Ja sam i dalje u road mode, ja mislim, sad ću provjerim. U drugom mislim ima snage od 4-5 hiljada obrtaja. Ti osjetiš koliko ima motor snage i nekako u road mode je, čini mi se, najviše usklađen lijepo rad. Nije ništa agresivno, linearno ubrzava, a ima snage više nego dovoljno. Da, i sinoć isto neko me pitao bio na Instagram kakav je za provlačenje po gradu i za vožnju dvoje u odnosu na Honda NC koju sam imao na moj XSR itd. On je u fazonu, kaže, ovo je najudobniji motor što se odvila. Trebalo je malo vremena da se navikne zato što zadnje sedište je podignuto još u odnosu na prednje, ali poslije bilo u fazonu, ovo je baš top. Naravno, kad se vozio s njom, bio sam povećao još malo preload, čisto da kad pređeš preko rupa i to da ti nekako motor previše ne ljulja. Ono što sam teo da probam da vidim koja je razlika kad je u rain mod. Znači, kliknemo tu, promijenimo na rain, ugasimo gas, kliknemo yes. Ćemo vidimo da li smo u rain smo mod. Evo sad ćemo, probamo negdje samo da malo stisnemo gas, da vidimo koliko je responsivnost, evo u drugu. A dobro, rekao bi da jeste slabiji odziv na gas i ono nije nešto sad ludački, ali nije toliko ni slab. Bogom i u rain mod. Ne znam koja je fora, ali i u rain mod, brate, dosta snage ima. Ali ti je sigurno kontrola trakcije ABS-a na neki veći nivo. Quick shifter u manju. Brate. Opet zabavan se vozi. Fantazija.
quick shifter samo malo i gas. Ne znam koliko su ove gume baš za sportsku vožnju, ne smijem puno da odvrnem iz krivine. Kočnice, manja, super. Sviđa mi se što kad ga baciš u manju nema ono da ti okrene točak, nego baš to lepo iskontroliše, to mi je sve cool. Tako da, to mi se sviđa. Možeš malo i koleno da izbaciš realno, da ga voziš kao, da ga voziš ono pozadi više. Tako da može se voziti na više načina motor, a ono što je najjače je što je udobno. Voziš, imaš lep zvuk, stiskaš ga, a udobno se voziš. E pa ljudi, završili smo vožnju sa ovim fenomenalnim motorom. Kao što ste vidjeli u segmentima vožnje, prilično sam se lepo zabavio, uživao i mislim da je stvarno ovo jedan fenomenalan motor koji možete da kupite za manje od 12.000 eura, 11.800 sa svim što nudi. Mislim da je super ponuda, ali ocenit ćemo ga sad detaljno po svim, da kažem, kriterijumima. Ono što je mene najviše oduševilo, agregat, mislim kako radi, koliko je udoban. Toliko mi se svideo za vožnju i po Beogradu i to. Upijave rupe, naše ove katakombe, fenomenalno. Kočnici su mi skroz ok, modovi vožnje i sve to. Meni nije nešto tolika zamerka ovaj TFT ekran, sad ok, slažem se da možda bi u ovom cenovnom rangu ili da bi to trebao Triumph da upgradeuje i mislim da će to oni da urade sigurno od narednog modela, ali generalno mislim da je, da kažem, sjajan motor. Nisam stigao da testiram kakva je udobnost za dvoje, ali rekao bi da sedište, obzirom da je dugačko i da je za suvozača dosta podignuto, super. Pogotovo kako se zove kad dođe sa onim zadnjim koferom. Šta mi se isto dosta svidelo mi se što to bih ja uradio da ga kupujem. Ima ovaj sistem za bočne torbe, jako jednostavan i lep, da ti bukvalno samo tap, cakneš, ubaciš ili skineš i onda ponovo imaš gradski lep motor za vožnju svaki dan. To mi je, da kažem, super praktično i to mi se sviđa. No ajde da ocenimo mi ovaj motor i da finaliziramo s nekim finalnim utiscima, šta mi se možda svidjelo, šta bi moglo bude bolje. Upravljivost od 1 do 5, koliko je motor lak za upravljivu vožnju različitim uslovima. Mislim da je tu čista petica, čak možeš, vozio sam ga malo i po makadamu. Vidjeli ste da sam u onom segmentu tamo ka zelenom vencu, kad sam se peo i to, da možeš da ustaneš, bukvalno se nasloniš ovdje kolenima, može se vozi kao adventure motor, tako da petica. Udobnost, položaj sedenja, zaštita od vetra. Petica je sve osim možda zaštite od vetra bi mogla bude malo bolja za neke visočije vozače, za mene je taman, za mene je idealna, ja sam 181, kad podigneš vizir, meni vidjeli ste bukvalno ovdje negdje ide vetar, što je skroz ok. Mislim, ja nisam svakako fan neke zaštite od vetra, zato vozim naked, ali čisto da vam to prenesem, tako da rekao bi petica tu. Zabava u vožnji zavisi od moda vožnje. Vidjeli ste sami da sam se smejao i zezo i sad zadnji, kad sam isključio traction control, odvrneš gas u prvu, bukvalno motor se diže na zadnji, otima se čitav, znači zabavanje. Bukvalno može da se vozi i sportski, ako ćete baš sportski da ga vozite, zategnite preload na zadnji amortizer, na prednji ne možete i onda možete se zezati malo. Kako ubrzava, kako koči, to je performansa sad sljedeća stavka. Ubrzava odlično, koči odlično. Mislio sam da neće koči odlično zato što nema ovaj master cilindar tu, ali sve 5. To može bude neki upgrade, da budeš neki bolji malo osjećaj oštriji, ali iskreno nemam pojma. Ja nisam našao problem. Cijena, kvalitet, kao što sam pomenuo na samom početku zaključka, šta god. Mislim da definitivno prodava cenu 11.720 euro. Za ovakav motor mislim da nema greške, obzirom da sad imate i ovlašeno Triumph zastupništvo kod nas, Polaris i njihov zastupnik, imate ovlašeni servis, to je sve super. Da li je pogodan za svakodnevnu vožnju, putovanje itd. Mislim da jeste. Mislim da je ovo motor koji možeš da voziš, brate, bukvalno all in one, što mi se sviđa i što nije preskup. Znači možda ga voziš sportski, da ga voziš po gradu, da se provlačiš, da putuješ s njim. Definitivno petica. I izrada i završna obrada. Da li imam nešto se požalim? Pa mislim ako ćemo ovaj TFT ekran stavimo u završnu obradu, onda možda bude bolji.
a eto, to može da bude možda 4. Vešanje bi možda moglo da bude isto napred potpuno podesivo sa preloadom. To sad neke sitnice, ali nemam pojma. Da, jedna stvar što mi se možda nije svidjela kad upališ svetla je slično kao na prošlogodišnjem Traceru i raditi jedan far uveče koji svijetli ok, ali kad upališ i dugo svetlo tek onda baš dobro da kažem osvetljava. Tako da to su neke sitnice, ali eto, možda tu bude 4, 5, 4,5, nek stavi editor kao ocjenu posle. Pomenuo sam šta mi se svidjelo, ovaj sistem za postavljanje bočnih kofera, udobnost, brzina, zvuk i fabrički mi se sviđa, iako bi ja stavljao neki aftermarket izduv, ali taj intake sound, znači taj, bukvalno kao da je otvoren filter za vazduh, kad odvrneš, osjećaš kao da ti u organizam ulazi, mnogo dobar osjećaj. Šta bi moglo možda bude bolje za moje neke, da kažem po mom ukusu, ja bi možda pomerio volan više ka tamo, nekako mi je previše blizu, to je sve nešto što može se našteluje. Zaštita od vetra, da, to sam primijetio isto, da moraš da bude ti bukvalno ruka pravo ovako i da podigneš na gore da bi podigao i da spustiš odzgo na dole, što malo u vožnji nije baš toliko jednostavno, iako deluje jednostavno. Znaš, na primjer, sad ti voziš autoput 130, treba da ispravim ruku ovako, podignem, ako imam rukavice malo, nije baš najlakše. Master cilindar za prednju kočnicu, to sam rekao, mada i bez toga koči ok. Ovaj LCD ekran, to sam isto spomenuo, meni ok, ali vidim to da će Triumph da upgradeuje, tako da to mi je super. To su neke stvari koje ja mislim da mogu budu unapređene, sve ostalo je čista petica stvarno za motor. I još pogotovo kada razmislimo da u konkurenciji on nema nikog drugog osim F900 XR-a i Tracera. Tracer je skuplji, XR je skuplji. Baš me malo pre kamerman pitao, ovo ili Tracer? Ja sam u fazonu zavisi za šta. Tracer mi je malo još veći motor. Možda Tracer bi pre uzeo ako hoću poslednju tehnologiju. Tracer je baš upeglan, rekao bi da je bolji motor od ovog motora, ali da ovaj nije nešto sad lošiji toliko da bi bio baš na ozbiljnom razmišljanju, zato što ovaj 11700 Tracer ja mislim da kreće od 14 pa ide do 18-19, zavisi od opreme. Tako da mislim da za pare koje se nudi ovaj motor je odličan. BMW F900 XR nisam testirao, kažu da je taj motor odličan, ali po mom mišljenju Parallel Twin nikad ne može da radi kao 3 redna cilindra i zvuk da ima, tako da to je isto sad pitanje, isto koje su vam lične preference što se tiče motora. Uglavnom, to bi bilo to za ovu recenziju. Hvala vam što pratite kanal Motodnevnik. Hvala ekipi Triumph Srbija i Polaris, koja je inače zastupnik Triumph u Srbiji, što je ustupila ovaj motocikl na jedan lep, detaljan test. Do sljedećeg druženja, ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu. Like, share, subscribe i to sve. Ko hoće, ko neće, da ste živi i zdravi. Ćao!